11 मौतों के बाद भी संजीव गोयनका की गिरफ्तारी क्यों नहीं? अर्जुन सिंह का बड़ा सवाल। कोलकाता में हाल ही में बारिश के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने सीएससी प्रमुख संजीव गोयनका को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। अर्जुन सिंह ने कहा कि जब जितेंद्र तिवारी के वस्त्र वितरण कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हुई थी, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिर सीएससी की लापरवाही से 11 लोगों की मौत होने पर संजीव गोयनका के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और संजीव गोयनका के बीच व्यवसायिक संबंध है। अर्जुन सिंह ने कहा कि नोटबंदी के समय ममता बनर्जी के 1600 करोड़ रुपए बदले गए थे, इसमें भी गोयनका समूह की भूमिका थी, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यह दोहरा मापदंड है। हालांकि जब उनसे भाजपा नेता दिलीप घोष के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि जो तथ्य दिलीप घोष ने दिए हैं उनका जवाब पार्टी देगी। मैं दिलीप घोष की तरह जवाब नहीं दे सकता। इस घटना को लेकर जनता के बीच आक्रोश फैल रहा है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि जब आम नागरिकों या विपक्षी नेताओं पर इतनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है तो प्रभावशाली उद्योगपतियों पर चुप्पी क्यों? फिलहाल सीएससी और प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। और ठहरने के लिए होटल रॉयल गार्डन एंड बैंक्वेट, जहां पर आप रूम बुक कर सकते हैं और अपने इवेंट्स के लिए बैंक्वेट्स भी बुक कर सकते हैं। पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9836940037 और 9831455207। रॉयल कंफर्ट, परफेक्ट लोकेशन आपकी हर जरूरत के लिए। शादियों, पार्टियों और खास मौकों के लिए गुलशन हॉल, जो की टॉप्सिया कोलकाता में है। टेक्स्ट कॉल फॉर बुकिंग 9062823455 और 9933682132। लग्जरी और स्पेशल सर्विस बस एक कॉल दूर। अंबर बैंक्वेट, कोलकाता का प्रीमियम सेलिब्रेशन स्पेस। अपना इवेंट बुक करें अब सिर्फ 51,000 के स्पेशल ऑफर में। कॉल करें 6290927271 पर। अंबर बैंक्वेट, जहां लम्हे बनी यादें। দেখুন, মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কোনো একটা কথা বললেই এফআইআর হয়ে যায়। জিতেন্দ্র তিওয়ারি কাপড় বাঁটছিলেন, ওখানে বেটে চলে গেছিলেন, তারপরে মানুষের মধ্যে একটু হইচই ভগদড় হওয়ার জন্য একটা দুটো লোক মারা গেছিল, ওনার নামে এফআইআর হলো। আজকে মমতা ব্যানার্জি সরাসরি বলছেন কি সিএসসি এর দায়ী আছে, অথচ সিএসসি বলছে কি আমরা দায়ী নাই, এটা পৌরসভা মানে কলকাতা কর্পোরেশনে দায়ী। যতগুলো স্ট্রিট লাইট হবে সব কলকাতা কর্পোরেশনে আন্ডারে পড়ে। তাহলে মমতা ব্যানার্জি মুখে কথা বলছেন? দু মুখ তো শুনেছিলাম, এখানে তো 4টে মুখ হয়ে যাচ্ছে। 11 জন মারা গেছে, সিএসসি যেহেতু মাল দেয়, সিএসসি যেহেতু টাকা দেয়, ওই গোয়েনকা সঞ্জীব গোয়েনকা টাকা দিচ্ছে। 2016 ডেমোনেটাইজেশন হয়েছিল না, ডেমোনেটাইজেশনের সময় প্রায় 1600 কোটি টাকা মমতা ব্যানার্জি ক্যাশ টাকা, এই পার্টির ক্যাশ টাকা ও চেঞ্জ করিয়েছিল নিজের কোম্পানি থেকে, সিএসসি থেকে। ওই যে ডিমোনেটাইজেশনের সময় যে টাকাগুলো যে ঘোরানো, নতুন টাকা পাওয়া, নোটবন্দির সময় সেই পার্টির যে তোলাবাজি টাকাগুলো ওখানে চেঞ্জ হয়েছে সিএসসি থেকে। সঞ্জীব গোয়েনকা নিজের কোম্পানির মাধ্যমে করিয়েছিল। এটা নিয়ে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে তদন্ত চলছে, পরে তদন্ত জানি না কি হলো। অত বন্ড কিনছে দুনিয়ার। ওই পুজোর সময় একটা ঢপের গল্প চলে, বিনা পয়সা ইলেকট্রিক সব ঘাড়ে চাপায় মানুষের, সব থেকে বেশি দামে ইলেকট্রিক বিক্রি হচ্ছে এখানে, অথচ ওর একটাও পাওয়ার হাউস নেই।
ও অন্য লোকের কোম্পানি, সরকারি কোম্পানি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে, সেই বিদ্যুৎ উনি বিক্রি করছেন, সাপ্লাই করছেন, তার মাঝখানে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যবসা চলছে। এই ব্যবসায় মমতা ব্যানার্জি এন্ড সঞ্জীব গোয়েঙ্কা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আছে, এই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে কোটি কোটি টাকা আয় হচ্ছে। উনি মানুষকে দেখাবার জন্য একটা ঢপের গল্প মেরে দিলেন, তাহলে এফআইআর হচ্ছে না কেন? সঞ্জীব গোয়েঙ্কা সিএসসি কোম্পানি মালিকের এগেনস্টে তো এফআইআর হওয়া উচিত। এফআইআর এ বিএনএস এ বলা আছে বা আইপিসি তে বলা ছিল কি এটা অনিচ্ছাকৃত মানে হত্যা, কিন্তু হত্যা তো উনি একদিকে বলছেন সিএসসি দায়ী আছে, সিএসসি কে চাকরি দিতে হবে, সিএসসি কে কম্পনসেশন দিতে হবে। সিএসসি বলছে কি না কলকাতা কর্পোরেশন কে কম্পনসেশন দিতে হবে, কলকাতা কর্পোরেশন কে ওদের চাকরি দিতে হবে। তাহলে কার নামে এফআইআর হওয়া উচিত? সিএসসি নামে না কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নামে? মমতা ব্যানার্জি কেন এফআইআর করাচ্ছেন না? ওয়াই, কেন করাচ্ছেন? তার মানে সবটাই হবনবীন, মমতা ব্যানার্জি ঢপের গল্প, মমতা ব্যানার্জি মিথ্যাবাদী, উনি মিথ্যা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ওই চিপ পলিটিক্স যেটা হয় ওটা করার চেষ্টা করছেন।